बोपालो माँ पीस पेटिस खाया को भल लगे सरसों बटा देके करिबो चुचुड़िया तापर अल्प चिनी पका बेसी चिनी पका सेती पका जय श्री जगन्नाथ नमस्कार पॉपुलर ब्लॉग्स एक दमदार भिडियो आपण मानक बहुत बहुत स्वागत आशा करछि आपण माने भले थिबा सेंस होबे भले थांदु और सकाळ सकाळ भिडियो स्टार्ट कर देछि आज ब्लॉग रे आपण माने फुल एन्जॉय करंदा सकाळ सकाळ सूर्य महाप्रभु को दर्शन दे करनियंतु आपण सूर्य प्रभु दर्शन कले नई सेपटे हमर कीर्तन होउछि माने कोन कहले माने सप्तपरी के अष्टपरी कोन होछि कीर्तन सुबुजी पूरा ए पर्यंत आउ ककु देखो ककड़ी हाणुଥିଲି कुहुड़ी पड़ता जे आज माने कुहनी माने एपर्यंत हेलानी कुहुड़ी देखो आप देखिए जापर छाड़ी पाखापाखि 9:30 आसी टाइम है कि कुहुड़ी एपर्यंत छाड़ी आउ काकुड़ी हाणुଥିଲେ काकर छड़ौली तर भर कखार गछ सब लगी नाला कि देखो कखार गछ सब केड़े केड़े उठी होगलानी सब देखो केड़े गछ बाहरी गलानी ये भेंडी करिया लगी एपटे ये भेंडी गछ एपर्यंत बाहरनी आटे गछ भी लगी सी गछ एपर्यंत बाहरनी तो टे लेट कर बाहर तो आप देखुं तो वीडियो फास्ट सबसे एंजॉय करूँ देखो मुझे घर पलैली देखो ककू मुंड दौली जो धान सब बाड़ी नाला ये सब गदा होता जो भुंडी माने ता मूल सब ये सब जाऊँगी रास्तार सुकुची देखो जा सिमेई कर प्रस्तुत मो खायापी मत जोर भोक गलानी खाइनी सका टाइम होगा आसिकना 11टा बाजिला तो ये खिया हे जलखिया टी अल्प चिनी पका बेसी चिनी पका से पका बस से अधिक चिनी पका ना आमर अमूल सिमेई हो बहुत प्रस्तुत कर अमूल सिमेई खाଇବା भोक जोर कला खाई खाई सारी जड़िया खाई गाधे पड़ी कम अच्छी आज टे तो देखा जाए कौन हो सुधा कम सारी तो ठीक नहीं तो फाइनल देखो मोर पलि आसला अमूल सिमेई अमूल पड़ी पूरा गरम गरम तटका तटका अच्छी तर तंटी पड़ जाऊँ तो जलखिया टे करदे टे गला भोक गलानी ना खाई गाधे पाधे पलैया सकाल जाइए कम था खरा खाई कम घंटा भर कम सागे सागे पलैली बैंक कम था तो सारिक आइली गोटे लोकल लोक आम अच्छा बैंक रे कथबार्ता होगी आइली जलखिया करदे गला बुआ बुई सरीगला फाइनाल देखो जी सब मुंड को देना 10 बचा खंड है सब जो बड़ी था रास्ता सुखा चल सी देखिए वो कौन कला कौन नहीं ढक ढक शुभुची बस कब बस भजा भजा आलू को भी नहीं भाज गाड़ी भी धोई आज बजरंग बजरंग गाधे जो कथा आउ माँ तार देखो गुआ बजी छड़े केते किलो खंड छड़े गछ गुआ सब आम कहीं मो कौट छड़े कहीं हौ बजरंगी गाधे देली तो एपर्तम गाधे देनी अपेक्षा कर आसिले गाधा पाध टे करदेव बजरंगी बहुत दिन पर गाधे गाधे भारी असना वसना देखो असना वसना देखा सब है बजरंगी पूरा मन दुख कर कहीं गाधे बहुत दिन देखो असना लगी सब असना टे लगी धुआ धुई करा पड़ो मोर ये मसला बाटुची तो कौन बाटुची कहीं बाटुची तो आप जानी सारी थी अलरेडी तो सोरिष बटा बटा हो पियाज रसुण अदा सोरिष लंका जीरा पुस्तक सब मिसेक शिलदेरी को बाटुची है तो मु गाड़ी धोईनी पानी आसनी गाड़ी धोईनी तो जी गाड़ी धोबी आप देखिए कौन बना वीडियो बन दिखाँ देखिए आप बो कौन कर पाम्पलेट शुआ देखिए देखिए बुलेलु कि शुआ मछटा जना पड़ो देखो शुखुआ गरम पानी धुआ हो धो शुखुआ बोपालो माँ पीस तो पेटिस बापा मानते पड़े मो बो को कि धुआं कर लुण हल्दी पड़ी से सुखी लुण हल्दी पड़ी सुखी हल्दी पड़ी लुण हल्दी पड़ी सुखी जाए सी आसला कौट कह रघुनाथ हाँ फाइनल धुआ होगा देखो परिष्कार की धुआ होगा हल्दी लुण पड़ी गोला
ମୁଁ ଚୁଲି ଜାଳୁଥିଲି ଜାଳି ପାରିଲିନି, ସିଏ ଆଇଲା ଜାଳି ପକେଇଲା। ନିଆଁ ଦେଖୁନ ତା ଭିତରେ କେତିକି ନିଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେ ଜଳୁଛି। ପାଉନି ଗୁଆ ଶିପକୁ ଜଳେଇ ଦେଲାରେ। ଫାଇନାଲି ଚୁଲି କାହାର? ମୁଁ ବନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଳୁଛି ତା ହାତରେ। କହିବ କି ଯୁଗ ହେଲା। ଶିଳ ବଟା ମସଲାରେ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଶୁଖୁଆ। ହଁ ଫାଇନାଲି ପଡ଼ିଗଲା ଫ୍ରିଡମ୍ ସନଫ୍ଲାୱାର ଅଏଲ୍। ଓହୋ ଜାଳ ଭଙ୍ଗ ଟଗର ଡାଳ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଶୁଖୁଆ ଗୋଳେଇକି ଏକାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଦେଲା। ବୋର ରୋଷେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ରୋଷେଇ। ହଁ ତ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି ବାବୁ, କାଢୁନୁ ଏତେ ଭାଜି ନା କଡ଼ା ଭଜା ହେଇଯିବ। ଚୁଲିଟା ଅଧିକ ତାତି ଯାଉଛି ତ, ଜଳୁଛି ଜୋରେ କିନ୍ତୁ ତାତି ଯାଉଛି। ଭାଜି ହେଉଛି ତେଲାଡ଼ୁ। ଫାଇନାଲି ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଭାଜିଦେଲା ଶୁଖୁଆରେ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପକେଇ ସାରିଲାଣି କଡ଼େଇରେ। ୱାଟର ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କି ଦେଶୀ ରୋଷେଇ ମୋ। ଶୁଖୁଆ ନା କଣ? ଯାହା ହଉ ନନା ଗାଧେଇକି ଆଇଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ପୁରା କଷିକି ସୋରିଷ ମସଲାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। ସୋରିଷ ମସଲା ବୋଉ ପୁରା କଷିକି ରେଡ଼ି। ଏଇନା ଶୁଖୁଆ ପକେଇଛି। ଓହୋ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲି ଶୁଖୁଆ, ଇଏ ଜଙ୍ଗଲି। ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଇଗଲା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଶୁଖୁଆ ରାଇ। ଆପଣ ଦେଶୀ କାଠ ଚୁଲାରେ। ଫାଇନାଲି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଥର ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଶୁଖୁଆ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା, ଯାହାକି ଚୁଲି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା? ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡ଼ି। ଖାଲି ମସଲା ବାଟିଲା ପକେଇଲା ହେଲା। 5 ମିନିଟ୍ ତ ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଆଉ ରେଡ଼ି ପୁରା। ଆଉ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ପାଣି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଧୋଇ ପାରିଲିନି। ତ ଗାଧି ପଳେଇ ଆସିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ହେଇକିନା ଥାଳି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାତ, ଡାଲି, କୋବି, ଆଳୁ ଏମିତି ଭଜା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ଚକଟି ପାଗଟେ କରିଛି, କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ। ସେମିତି ଆମେ ଖାଇବା। ଭୋକ ଜୋର କଲାଣି, ଖାଇଦେବା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଇବା, ଭେଜ୍ ଖାଇବା ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବେ, ବୋଉ କି ନନା ହେରିକା। ଆମ୍ବୁଲ ପାଣିଟି ଚାଗ। ଆମ୍ବୁଲ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇ କେବଳ ଭାତ ଉଠେଇଦବ। ବୋଉ ଆଜି ଡାଲି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ କରିଛି। ଡାଲିରେ ଆମର ପଡ଼ିଛି ପିଆଜ ବିଲାତି ପକେଇ ସିଝା ହେଇଥିଲା। ପିଆଜ ବିଲାତି ଅଦା ଛେଚା ଦିଆ ହେଇକି ସିଝା ହେଇଥିଲା। ସିଝା ହେଇକି ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଖାଲି ଛୁଙ୍କ କରାଗଲା। ବୋଉ ଖାଉଛୁ କଥା ପଚାର। ଶୁଖୁଆ ପିସ୍ ଦେଖେଇ ପାମ୍ପଲେଟ୍ ଶୁଖୁଆ। ଏମିତିଆ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି କରିବ ଚୁଚୁଡ଼ିଆ। ତୁ ଖା, ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ଆଉ ଖାଇଯା। ସେଥିରେ ଖାଉଛି, ଆମେ ଆମର ଖାଇଦେବା।